आज अगस्ट 22 तारिख चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन 45 मिनिट व्यायाम करूँ आ निजक फिट रखु आ कैंसर भली बड़ रोग को निज ठार दूरे दिंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर आज सारा राज्य में बरस बिजुली घड़घड़ी आशंका राज्य में वर्षा जारी रही बेले आसंता सप्ताह जाए पागर विशेष परिवर्तन हो ना तेज बुधवार राज्यर प्राय 24 जिले में प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कराई। अधिकांश जिले में 7 ରୁ 11 सेमी पर्यंत वर्षा होगा पाणीपाग केन्द्र येलो वार्निंग जारी कर किसी जिले में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी आशंका रही। एसबू जिला गुड़िक मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, नवरंगपुर, कोरापुट, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी कमिला सुना रूपा दर आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 66,600 टंका होता बेले 24 कैरेट सुना दर 72,650 टका रही। सेहीपरि भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर 66,600 टकर पहुंचला बेले 24 कैरेट सुना दर 72,650 टका होती सूचना मिली। परवर्ती खबर आरजिकर हस्पिटाल में भंगारुजा मामला 3 पुलिस निलंबित। अगस्ट 15 तारिख में कलिकतार आरजिकर मेडिकल कॉलेज हस्पिटाल परिसर में भंगारुजा घटना में 3 पुलिस निलंबित होती। चाकरी अवहेला करने अभियोग में कलिकता पुलिस 2 जन असिस्टेंट कमिशनर और जड़े इन्स्पेक्टर को निलंबित कर। अगस्ट 9 तारिख में डाक्तखाना जड़े महिला ट्रेनिंग डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या पर अगस्ट 14 तारिख राति 40 ରୁ 50 दुर्बृत्त हस्पिटाल एमरजेंसी वार्ड में पशि भंगारुजा करते एमाने हत्याकांडर प्रमाण नष्ट करने को चेष्टा करते अभियोग होती। ए घटना घटिया दिन ए 3 जन पुलिस कर्मी सेठारे ड्यूटी रे तेरे पुलिस उपस्थित घटी जो ड्यूटी अवहेला कर अभियोग ए 3 जन को निलंबित कर सूचना मिली। परवर्ती खबर राजमंडल परिवार लोक पुलिस जेरा थाना पचराचरा कला पुलिस सिम बाक्स मामलें गिरफ अभियुक्त राजमंडल परिवार लोक पुलिस जेरा राजू निखोज नहीं परिवार लोक पश्चिमबंग एक थाना एतला देते। यापर पश्चिम पुलिस राजमंडल ठिकाना लक्ष्मीसागर अंचल भली जानवा पाई। यापर परिवार लोके वकिल सह आसी लक्ष्मीसागर पुलिस जोगाजोग करते। यापर पुलिस राजमंडल बाबद समस्त को सूचना देते राजू सिम बाक्स मामलें गिरफ होती तार परिवार लोक अवगत कर पुलिस सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशार स्वाभाविक आलू दर पश्चिमबंग सरकार पड़ोशी राज्य को आलू पठा देले अनुमति। ओडिशार स्वाभाविक आलू दर आलू पठाई राजी होती पश्चिमबंग। गतकाली पश्चिमबंग सचिवालय नवन्नारे अनुष्ठित समीक्षा बैठक यह निष्पत्ति नहीं जो पश्चिमबंग आलू व्यवसायी दाबी आगे मुंड नुआई ममता सरकार। सप्ताह मध्य पड़ोशी राज्य को 2 लाख टन पर्यंत आलू रप्तानी को मंजूरी देते मुख्यमंत्री ममता बानार्जी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आकाश छुआ बजार परिबा दर खुचुरा बजार आकाश छुआई पियाज दर गत मासरे किलो पिछा 20 ରୁ 30 टंकार बिक्री होता पियाज दर गत 15 दिन मध्य 50 टका अतिक्रमण कर। महाराष्ट्र में वर्षा जो पियाज फसल नष्ट आंध्र प्रदेश में कुनाल अंचल में अमल हो प्रभाव ओडिशार अनुभूत होती। पियाज मूल्य बढ़ी चली जदिओ यह धारा अब्याहत रहे तेज अक्टोबर मसरे पूजा समय बेलू पियाज 100 छुई पार बोली बजार विशेषज्ञ मैंने आकलन करपटे बैगण किलो 80 टका छुईले। कलरा, भेंडी, जह्नी, काकुड़ी किलो 60 ରୁ 70 टंका एवं बीन्स 100 टका छुई सूचना मिली। परवर्ती खबर आरंभ हो युक्त 2 परीक्षा आसंता वर्ष फेब्रुआरी 15 ରୁ युक्त 2 वार्षिक परीक्षा प्राक्टिकल परीक्षा जनवरी 2 ରୁ 12 तारिख मध्य अनुष्ठित हो। उच्च माध्यमिक स्कूल गुड़िक सुविधा देखी यह समय मध्य परीक्षा करेंगे। से इंटरनाल परीक्षा आसंता डिसेम्बर 26 ରୁ 30 तारिख पर्यंत चलिए सूचना मिली। परवर्ती खबर गाड़ी में तेल पकड़ा आगु जाणी आज पेट्रोल दर तेज आज सारा देश में पेट्रोल डीजेल नुआ मूल्य प्रकाश पाई।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 54 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକରେ ହେବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସିଏମସି କାଉନସିଲ ଏକ ବୈଠକରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବକ୍ସି ବଜାର ଛକରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମେୟର ସୁବାସ କାଉନସିଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଥିବା ବକ୍ସି ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସଲିଲ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କଟକିଆ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା। ସବୁ ସିଡିଏମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ମଙ୍କି ପକ୍ସ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟର ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛି। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଡେନମାର୍କରେ ଦେଖାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଦରମା ବଢ଼ାଇବେନି ସରକାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଦେଶରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଜେଟ୍ରେ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆୟକରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ଭଳି କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବଜେଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।